हेलो एवरीवन मु लोपामुद्रा स्वागत करुच्ची मो चैनल ओडिया एजुकेशन नेटवर्क को। आज आम पढ़ा पंचम श्रेणी साहित्य बहीर अष्टम अध्याय जार नाम हूँ दुखीधन नीलमणि रे गोटे पद्य विभाग। चलतु तार अभ्यास प्रश्नोत्तर आज आलोचना करवा। तो प्रथम चलन जा प्रथम प्रश्न को। तो प्रथम प्रश्न रे देछि आस कथबार्ता हेबा कर देछि एई कवितार माँ किए। तो आम समस्त जानचे ये कवितार माँ होउछंती यशोदा। ख नंबर देछि से काहाकू दुखीधन बोली संबोधन करिसेंती। माता यशोदा श्रीकृष्ण को दुखीधन बोली संबोधन करिसेंती। गर देछि से पुअर केउ सबु समय कथा को मने पकाउछंती। तो से पुअर गोरु घेनी फेरिबा, कोली पई अली करिबा, कानी पणतरे दोली खेलिबा एवं लबणी खाइबा, गाई दुईबा एवं कई कई होई कांदिबा समय कथा को मने पकाइछंती। कारण जेतेबेले श्रीकृष्ण वन को जाइछंती माता यशोदा एई सब कथा मने पकाई तांको भाळुछंती। तो घर देछि कवितारे मथुरापुर को कौन बोली कहा जाइछि। तो कवितारे मथुरापुर को मधुपुर बोली कहा जाइछि। मुहरे देछि श्रीकृष्ण मथुरापुर को जाइथिले काहींकी। कारण श्रीकृष्ण कंसर डाकरारे धनुଯାत्रा देखिया पई। कंस किए थिले श्रीकृष्ण को मामू जे कि डाकिथिले श्रीकृष्ण को धनुଯାत्रा देखिबाकू। सेथिबे श्रीकृष्ण मथुरापुर को जाइथिले। तो 2 नंबर देछि पदर छाड़ी जाइथिबा अंश को पूरण करिबा। तो कर देछि जेबे दही मुआ होइब ताले ता पर पद कौन हेबो किए से लबणी खाइब। सेपरी खरे डैसे सिक्का छंद घेनी के जीव हाथे होइण आनंद गाई दुईबाकू सिक्का छंद घेनी के जीव हाथे। सेपरी गर देछि डैश अनाइबी कहा मुख को। ताले डैश पूरण तुम लिखिपर जेबे जीवु मधुपुर को अनाइबी कहा मुख को। सेपरी घर देछि कहे वैष्णव निश्चय जीव जीव तापर लिखिबा आमे मुरुछिब गला माली केमंते। मुहर देछि डैश कानी पणते तुम लिख दोली के खेलिब कानी पणते। से परी 3 नंबर प्रश्न देछि तले 2टी कोठरी रे 2 प्रकार शब्द लिखा जाइछि। आस मिलाइबा देखिबा किए कहा सहित मिसुची। कई कई तो कई कई लिखाई साई साई लिखाई टाई टाई लिखाई झाई झाई धई सई। सेपरि एपटे लिखाई खरा कांद मुंड पवन चाली पानी थंडा। ताले कौन हम तो कई कई कांद सेपरि साई साई केमिति साई साई पवन टाई टाई खरा झाई झाई मुंड धई सई चाली। तो सेपरि 4 नंबर प्रश्न देछि श्रीकृष्ण कोली खाइबा पई मां को पाखरे अझट करबा कथा केउ पदर अछि खोजी गद्य लिखिबा। तो केउ पदर से कहिथिले जेबे बिका आसीब कोली कांदी किए करिब अली चली हेउथिले धूली बोली होई दोली के खेलिब कानी पणते। तो कोली बिकाली आसिले कोली किनी देबा पई किए अली करिब बोली यशोदा कृष्ण को कहिसंती। धूली बोली होई किए तांको कानी पणतरे दोली खेलिब बोली मध्य यशोदा प्रश्न पचारिछंती। सेपरि 5 नंबर प्रश्न देछि केउ परिबा किपरि शब्द पई आमे पद्यरे केमंते शब्द व्यवहार करू। सेपरि तल शब्द पे आमे कौन व्यवहार करिबा ता कोठरे लिखिबा। एही परि पई आमे एमंते करी लिखि परिबा। सेपरि सेही परि पई तेमंते जेउ परि पई जेमंते। सेपरि 6 नंबर प्रश्नटी देछि तले दिया जाइथिबा शब्द गुडी को वाक्य रे व्यवहार करिबा। तो तले केते गुडी शब्द दिया जाइछि तो ताको आमे वाक्य रे व्यवहार करिबा। तो प्रथमे देछि माली माली रे हसई देछि। तो सेटा को तमे लिखिबो ए मालीर अर्थ मालीटी सुना माली परी चिकचिक करुछि। माने जो बेकरे गळारे पडिथवा माली विषय रे कहा जाइछि। मालीटी सुना माली परी चिकचिक करुछि। से परी माली रे दीर्घेटी लिखिबो माली जो बगीचा रे जे काम कर तो लिखिबो मालीटी बगीचा रे काम करुछि। से परी खरे गाई गाई लिखिबो सीता भल भाबरे गीत गाई पारे। आउ गोटे गा दीर्घई तो गाई माने पड़िया रे चरुछंती। सेपरि जीव तो जीव लिखिबो बाघ गोटिए मांसप्रिय जीव। सेपरि अंतस्थ जरे हर्षेइब तो लिखिबो से काली कटक जीव। सेहीपरि 7 नंबर प्रश्नटी देछि पिलाटी कांदी गड़ी जाइछि
ଯେପରି କାନ୍ଦିବାରୁ କାନ୍ଦି ହୋଇଛି ସେପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାହା ହେବ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ସେପରି ଦିଆଯାଇଛି ଡାକିବା, ଡାକିବାରୁ ଡାକି ତ ଲେଖିବ ମା ଡାକି ଡାକି ଥକି ପଡ଼ିଲେ। ସେପରି ବସିବାରୁ ବସି ବସି ତ ସେଠାରେ ବସି ବସି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା। ସେପରି ଖେଳିବା, ଖେଳିବାରୁ ଖେଳି ଖେଳି ତ ପିଲାଟି ଖେଳି ଖେଳି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତ ସେହିପରି ଲେଖିପାରିବ ଖାଇବା, ଖାଇବାରୁ ଖାଇ ଖାଇ ଲୋକମାନେ ଖାଇ ଖାଇ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେପରି ଅନେଇବା, ଅନେଇବାରୁ ଲେଖିପାରିବ ଅନେଇ ଅନେଇ ତ ତୁମକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ସେପରି 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ? ତ ଯେତେବେଳେ କୋଳି ବିକାଳି ଆସିଲେ କୋଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି କଳି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେପରି 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ କାମକୁ ମା ମନେ ପକାଉଥିଲେ? ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ମାତା ଯଶୋଦା କେଉଁ କେଉଁ କଥା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗଳାମାଳି ଓ ନୟନ ସଙ୍କାଳି। କୃଷ୍ଣ ମଧୁପୁର ଗଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରହିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା ମା ଡାକ, ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରିବା, କୋଳି ପାଇଁ ଅଳି କରିବା, କାନି ପଣତରେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ଏବଂ ଲବଣୀ ଖାଇବା, ତା ସହିତ ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିଖା ଛନ୍ଦ ଘେନି ଯାଇଥାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ମା ଯଶୋଦା ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ସେପରି ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଗାଈ ଦୁହିଁଲା ବେଳେ ମା କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଗାଈ ଦୁହିଁଲା ବେଳେ ମା ଶିକା ଓ ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେହିପରି 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ତଳ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରି ଲେଖିବା। କରେ ଦେଇଛି ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରିବା ବେଳକୁ ମା ବାଟ ଚାହିଁ ବସି ରହୁଥିଲେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେବ? ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରିଲା ବେଳକୁ କିଏ ବାଟ ଚାହିଁ ବସି ରହୁଥିଲେ? ସେପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ ପଣତରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ। ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାପରେ ଗରେ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରୁଥିଲେ। ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାହା ପାଖରେ ଅଳି କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବ। ସେପରି ଘରେ ଦେଇଛି ଦହି ମୁଆଁ ହେଲେ ସେଥିରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ। ତ ତମେ ଲେଖିବ ଦହି ମୁଆଁ ହେଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରେ? ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଏହିପରି ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ନେଟୱାର୍କ। ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ।